प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मुज़ाकरात का मामला है और इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे वक्त जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं उस हवाले से जो है अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है वो भी तारीफ़ कर रहे हैं और ओवरऑल भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी जा रहा है। और दूसरी तरफ जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर एतमाद में नहीं लिया गया। PTI क्या समझती है सर कि कोई पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, या आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ होता है कि हम दावत देते हैं लेकिन आप इजलासों में आते नहीं हैं तो फिर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, लेकिन अगर किसी को वो हाँ, कहते हैं ना, अगर दिल ही ना चाहे तो बातें हजार हैं। तो अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आप 100 किस्म के बहाने मार सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये वो नहीं थे, ये आए नहीं, वो क्या नहीं, वो फलाना नहीं। तरीका होता है। आपने मुझसे सीरियसली बात करनी है, सीरियस इशू पे बात करनी है, पाकिस्तान के लिए बात करनी है। आप मुझे कहें, देखें डॉक्टर हुमायूं, ये इशू है, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, और उसके बाद आप इनविटेशन ठीक है। दें। ये याद रखें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के अवाम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। आप लोग कोई माने या ना माने, ये रियलिटी है। ठीक है, अब अगर इसमें कोई बात करना चाहता है, सौ बिस्मिल्लाह। नहीं करना चाहता है, जरूर करे। वो उसमें उसमें सिर्फ ये हो जाता है, अगर आप नहीं करते हो और चीज ठीक हो गई, अच्छी बात है, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। चीज खुदा ना खास्ता खराब हो गई तो फिर वो सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर चला जाएगा। वो फिर कलेक्टिव विजडम नहीं कहलाया जाता। ये होती है बातें, तभी वो कहते हैं कि इसको डिस्कस किया जाए। नंबर 2, पार्लियामेंट की ये बात करते थे कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे इन्होंने आज तक कौन सा इशू डिस्कस किया है? क्या इन लोगों ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे 26वीं तरामीम डिस्कस की है? क्या इन्होंने 27वीं तरामीम डिस्कस की है? क्या इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में जाने के लिए जो चीजें थी वो डिस्कस की है? क्या इन्होंने ये जो सऊदी अरब के साथ वो किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसका डिफेंस मुआहदा। डिफेंस माहिदा, क्या क्या वो डिफेंस डिस्कस किया मुआहदा। है? इन्होंने कुछ चीज डिस्कस नहीं की। हाँ, ये जरूर अपने आप को झूठ बोलने में और इस किस्म की चीजों में माहिर है। अब देखिए, अच्छी बात है कि पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, करनी चाहिए। पाकिस्तान के स्टेक सबसे ज्यादा है, प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस के पाकिस्तान के एक तरफ। अब अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है मेरे लिहाज से। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान में है। आपको पता है ईरान ठीक डायरेक्टली है। इन्वॉल्व है, और आपको पता है अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये अमेरिका की स्ट्रिंग्स कोई जी। और खींच रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के अंदर के लोग, तज्जियाकार, सेनेटर्स, जितने भी उनके लोग हैं, एक्स प्रेसिडेंट्स, एक्स सेक्रेटरी स्टेट, वो सारे ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये एक किस्म का इजराइल की बातें मान रहा है। अच्छा, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। इजराइल भी ये कहता है, नेतन्याहू ये कहता है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे आमादा किया, 40 साल से मेरी ये ख्वाहिश थी, और डोनाल्ड ट्रंप को मैंने आमादा किया कि आप ईरान पे पहले स्ट्राइक करो, जिसकी बेसिस पे उसने आमादगी का इजहार किया और उसने फिर प्री एम्प्ट करके पहली स्ट्राइक कर ली। अच्छा, ये सारी चीजें अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये याद रखें, इस वक्त खित्ते में जो हुआ है उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका के ऊपर गया है। मींस जैसे रशिया ने यूक्रेन में थोड़ा सा फंसा है, या अमेरिका बड़ी मार खाई है। उनका कैरियर, उनका जो वो था वो बीच में खराब हो गया। उसके अलावा उनका एक माल बरदार जहाज जो था, जिसके अंदर पता नहीं कितने हजार मिसाइल्स थे, वो डूब गया है। वो आधा होके डूब गया है। अब ठीक उसके है। बाद उसको ये तो उनकी एक साख जो है, जो एक, अच्छा, F-35 उनका तबाह हो गया है। अब उनकी जो साख है वो सिवियरली इफेक्ट हो रही है। अब अगर वो लोग इधर बंद कर अच्छा नहीं। देते हैं ये जंग, सर, अगर वो यहां हाँ। जंग बंद हाँ। कर देते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी पूरी दुनिया में। रशिया अपना बदला ले लेगा उनसे, जो अफगानिस्तान में हुआ था। चाइना उनको यहां से नीचे करा देगा। ईरान बहुत स्ट्रांग निकल आएगा। ये चीज प्रॉब्ली उनको सूट ठीक है। नहीं करेगी। तो मेरे लिहाज से ये एक लेकिन ऐसी हुमायूं चीज में साहब। हम लोग घुस गए जी। हैं। जी जी बस जी, मेरे मुकम्मल लिहाज करें से हुमायूं अल्लाह साहब। खैर करे। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, लेकिन हुमायूं साहब अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अब एक तरफ तो चले PTI तहरीक चलाने की और रिहाई फोर्स की लॉन्चिंग की बात कर रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बात होती है। लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के हवाले से,
تو اس وقت حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے, اس کو بظاہر کوئی چیلنج نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کو سب سے بڑا چیلنج حکومت کے اندر سے بھی آ رہا ہے, حکومت کے باہر سے بھی آ رہا ہے, ملک کے اندر بھی ہے, ملک کے باہر بھی ہے. ملک کے اندر اس لحاظ سے چیلنج, حکومت کے اندر اس لحاظ سے چیلنج ہے کہ حکومت کو مجبوراً اپنے جو ابھی انہوں نے یہ گورنر بدلا ہے, کوئی وجہ ہوگی تو بدلا ہے نا, ویسے تو نہیں بدلا جا سکتا. اچھا پھر جو ہاں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں نا, جو کہ پراپر ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہو, جو ایک بہت بڑی تعداد میں, یہ چند ایک ہیں جو ایک قسم کے درباری لوگ ہیں, باقی بہت زیادہ لوگ ادھر ہیں جو بڑے پرانے وہ ہیں, یہ کیا کہہ سکتے ہیں, سیاست دان ہیں, اور ان کو یہ چیز نہیں بھا رہی. تو ان کے اندر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, سرفس نہیں کر رہا, سمر کر رہا ہے. نمبر 2, پاکستان کے اندر نہیں, آپ کی نظر میں وہ پاکستان کیا کیونکہ چاہتے ہیں عمئی صاحب, آپ کی نظر میں وہ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, اس وقت پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے, اس وقت پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن ختم ہوئی ہے. اس وقت ابھی آپ نے دیکھا ہے, وہ میرے خیال میں ڈان میں ہی آج وہ چھپا ہوتا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جی, سپریم کورٹ کا سپریم میں کورٹ کے, پابند نہیں ہوں, ہاں اور سپریم کورٹ ان کے جی فیصلوں کی پابند ہے. تو انہوں نے سپریم کورٹ کو تھلے لگا دیا ہے, سمجھ آ گئی نا. اب یہاں پہ اچھا سپریم کورٹ والے جو ججز ہیں وہ سننے میں آئے, وہ 9-10 بجے 11 بجے فارغ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائے, کیونکہ مراتے اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 47 لاکھ روپے ان کی سیلریز ہو گئی ہیں, ان کو 2-3 گاڑیاں مل گئی ہیں. اب وہ سارے اس طرف لگے ہوئے, جو میں نے سننے میں آیا, کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن سننے میں آیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کر لیتے آگے. پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پاکستان کے اندر پرابلم ہو رہی ہے, سننے میں آ رہا ہے بڑی چیزیں, ٹھیک ہے. مسئلے ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس لحاظ سے. تیسری چیز ہے, خدا نہ خواستہ ٹرمپ کی کسی نالائکی, اور ٹرمپ کے اوپر ان کے اپنے لوگ اس پر توقل نہیں کر رہے, وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ ذرا جا کے یو ایس کا میڈیا سنیں, وہ ٹرمپ کو کتنا سنا رہا ہے. اب اگر ٹرمپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی جو کہ جو کہ اس خطے کے لیے پرابلم ہو جائے, تو وہاں پہ پھر پاکستان پھنس جائے گا. پاکستان بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ پھنس جائے گا. باقی کوئی نہیں پھنسے گا, باقی کسی کو نہیں ہے, نہ ترکیہ کو کوئی پرابلم اچھا, ہے, نہ ایجپٹ کو کوئی پرابلم ہے, نہ یہ یو اے ای. اور دیکھیں یہ یاد رکھیں, یو اے ای جو ہے نا, انڈائریکٹلی پچھلے کافی عرصے سے وہ بیک کر رہا تھا چیزیں جو اگینسٹ سعودی عربیہ تھی. وہ سعودی عربیہ کو بعض چیزوں میں چیلنج کر رہا تھا. سعودی عربیہ اندر اگر آپ ادھر کی پالیٹکس دیکھیں, ان کے آپس کی بات چیت کوئی خاص اچھی نہیں ہے. وہ چیلنج کر رہا تھا خاص طور پہ جب سے انہوں نے میرے خیال میں 10,000 جو اسرائیلی تھے ان کو جب انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں, وہ یہ بھی ڈائنامکس ہے نا ساری چیزیں. تو اگر ہر ایک کرو تو پرابلم اتنی ہے کہ ان کو سمیٹنے میں مشکل ہو جائے گا. ہاں, if we can pull it out, excellent, میں خود بھی کہوں گا کہ بہت اچھا کیا, لیکن مجھے اس میں پرابلمز نظر آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ پرابلمز ہوں, لیکن مجھے بظاہر پرابلمز نظر آ رہے ہیں. اچھا, لیکن ہمیں صاحب اب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کے مطالبات تھے, ان میں سے چند مطالبات جو ہیں وہ حکومت نے مانے بھی. سی ایم خیبر پختونخوا کی ایک تو ایشو جو تھا تبدیلی کا وہ بھی ہو گیا, پھر یہاں پر جو آپ کے مطالبات تھے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, وہ بھی پورے ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات کے تسلیم ہونے کے بعد جو آپ لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے مذاکرات کے حوالے سے, یا اوور آل جو سچویشن تھی, وہ نتائج پی ٹی آئی حاصل کر چکی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز دے تو ہمیں جو سہیل افریدی ہے اس کے اوپر جو کیس بنا رہے تھے اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی, وہ بنتی نہیں تھی کہ تک ہوا ہے. ٹھیک وہ ہے. جس جگہ پہ اس کی لوکیشن تھی وہ ریڈیو پاکستان میں بنتی نہیں تھی. اس کی کسی لحاظ سے اگر آپ پرانا جا کے کر لیں, وہ کبھی ریڈیو پاکستان کے اندر گھسا ہی نہیں ہے. وہ جہاں کھڑا تھا وہ بہت دور ہے, کم از کم 1-1.5-2 کلومیٹر دور ہے ریڈیو پاکستان سے جہاں پہ اس کی لوکیشن تھی. تو وہ تو بنتا ہی نہیں تھا نا. یہ تو پتہ نہیں کیوں جیسے جھوٹ بولتے ہیں, جیسے انہوں نے ہر جگہ پہ جھوٹ بولا ویسے یہاں پہ کر رہے تھے. خیر اس بات کو بھی چھوڑتے ہیں. ہمارے انہوں نے کہا کہ
लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मेरी डिमांड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। आपको ये अगर जी। आप उसको करके देखें तो ये उनमें अगर आप आर्टिकल्स देख लें तो उस लिहाज से अच्छा, सेनेट के रूल्स और नेशनल असेंबली के रूल्स हैं, उसके लिहाज से नेशनल असेंबली के रूल नंबर 39 है और सेनेट का रूल नंबर 16 है। ये डिमांड करती है कि आपके हाउस कंप्लीट तब होंगे जब आपके ऑपोजिशन लीडर होंगे, और उसमें मुख्तलिफ अपोजिशन लीडर। शिके 16 की 4 है और उसकी दूसरी जो है ना वो मेरे ख्याल में ठीक 39 है। की 6 नंबर है, कौन सा है, ये बताती है कि किस तरीके से ये उनकी डिमांड है कि ये होनी चाहिए, और इन्होंने बहुत देर किए करने में। लेकिन मेरे मेरे ठीक है। ख्याल में ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, तो पाकिस्तान की हुकूमत और ताकतवर हलकों को ये सोचना चाहिए कि ये स्टेबिलिटी बगैर इमरान खान को स्टेबल किए उसको इक्वेशन में लाए नहीं आ सकती। सो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द चलें, कंट्री, ठीक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, उनको इमरान खान के साथ एंगेज करना चाहिए। उससे कुछ डिमांड उसकी मान ले, कुछ चलें, डिमांड्स अपनी मनवा ले। देयर इज ऑलवेज अ मिडिल वे चलें, जहां पे ठीक है। चीजें आ सकती हैं। आ सकती हैं। ठीक है हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शाजिया मरी साहिबा में ज्वाइन करेंगे।